हेलो एवरीवन। आज आम +3 फोर्थ सेमिस्टर जो मानकर हिस्ट्री GE2 एम आज 10टी सिलेक्टेड 2 मार्किया क्वेश्चन डिस्कस करवा जैकि आपण परीक्षा उपयोगी अटे। एवं आसतु क्वेश्चन डिस्कस करवा। प्रथम क्वेश्चन कौन आसना क्यों क्यों युद्ध भारत में ब्रिटिश साम्राज्य प्रतिष्ठा सहायक होता। व्हिच वार्स हेल्प टू इस्टाब्लिश ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। यूरोपीय मानकर भारत को आगमन सामुद्रिक मार्ग प्रशस्त करने सह वाणिज्य कारोबार पथ सुगम करथिला। मात्र यह आगमन मध्य यूरोपीय मानकर इंग्रेज मानकर आगमन भारतवर्ष पर एक अशुभ संकेत थिला। वाणिज्य करने से आसी बणिक भाव में भारत सर्वोच्चकर्ता होइथिले एवं तांकर एकछत्र शासन को भारत में पलासी युद्ध मूलदुआ प्रदान करथिला। कौ युद्ध ब्रिटिश माने भारत में साम्राज्य विस्तार करते। प्रथम तो से वाणिज्य करने ना आसिक भारत सर्वोच्चकर्ता हो पारे। द्वितीय कौन ना से एकछत्र शासन को भारत पलासी युद्धटा मूलदुआ देता। क्वेश्चन गोटे गुरुत्व अच्छी भल भाव शुणु और मन दी शुणु। नेक्स्ट क्वेश्चन आसुची पलासी युद्ध केबे और केउठी होइथिला बा संगठित होइथिला। व्हेयर एंड व्हाई द बैटल ऑफ पलासी इज अकर्ड। ए क्वेश्चन बहुत गुरुत्व अच्छी एवं जो मानकर हिस्ट्री ऑनर्स अच्छी प्लस जो हिस्ट्री जी रखिच ए क्वेश्चन से बहुत गुरुत्व एवं पलासी युद्ध डेटटी बहुत गुरुत्व ना। पलासी युद्ध 1757 ख्रीष्टाब्द जून 23 तारिख होता। ये डेटटी मन रखु 1757 मसीहा जून 23 तारिख में पलासी युद्ध संगठित होता। मुर्शिदाबाद निकटस्थ भागीरथी नदी कूल अवस्थित आम्र वृक्ष परिवेशित तटी में पलासी प्रसंग में बंग नवाब सिराजुद्दौला एवं इंग्रेज मानकर मध्य होइथिला युद्ध। बंग नवाब सिराजुद्दौला इंग्रेज मान मध्य होइथिला कौठी मुर्शिदाबाद निकटस्थ भागीरथी नदी कूल में आम्र वृक्ष परिवेष्टित पलासी रण प्रसंग में केबे होइथिला 1757 मसीहा जून मास 23 तारिख में। देन आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। सांताल हुल कौन। व्हाट इज सांताल हुल। सांताल हुल कौन ना सांताल आंदोलन आदिवासी जनजाति आंदोलन गुड़िक मध्य सांताल हुल नाम परिचित। 1855 मसीह सांताल माने ब्रिटिश मान विरुद्ध में यह विद्रोह आरंभ करते। यह विद्रोह सांताल मानकर समस्या समाधान करने गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करता। तेणु आपको आम सांताल हुल कही था। यह केबे होता ना 1855 मसीह होता। यह कौन थी सांताल मानकर समस्या समाधान करने सांताल हुल नाम एक विप्लव करते पालन करते जहाँ साधारणतः सांताल हुल कही था। देन आम नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा। आदिवासी मानकर जीविका अर्जन मुख्य उत्स कौन थिला। व्हाट वाज द मेन सोर्स ऑफ देयर इनकम। आदिवासी माने प्रकृतिर संतान प्रकृतिर उपासक से जंगल रही तांकर मुख्य कार्य थिला कृषि। से जंगल रोते और मुख्य कार्य थिला कृषि। से जंगल काटी सफा कर चाष कार्य करने सह पोड़ चाष करुले। तर सहित पशु पक्षी शिकार एवं जंगल जात द्रव्य संग्रह थिला मुख्य जीविका निर्वाहर उत्स। देन आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन इजी अच्छी और बुझापी बहुत सहज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन राजा राममोहन राय भारत में आनी संस्कार गुड़िक कौन। व्हाट वाज द सोशल रिफॉर्म एक्ट इन इंडियन सोसाइटी बाय राजा राममोहन राय। ना भारतीय समाज और धर्म क्षेत्र में देखा देथिबा संस्कार गुड़िक जहाँ राजा राममोहन राय जो संभव होता। भारत समाज रे और धर्म क्षेत्र में देखा देथिबा संस्कार गुड़िक जहाँ राजा राममोहन राय जो संभव होता से गुड़िक सतीदाह प्रथार उच्छेद। एटा केबे ना 1829 मसीह। जाति प्रथार विरोध नारी शिक्षा मृत्यु उपचार अवमानना राजनैतिक स्वाधीनता इत्यादि हूँ राजा राममोहन राय भारत आनी संस्कार गुड़िक। नेक्स्ट क्वेश्चन सतीदाह प्रथा कौन। व्हाट इज सतीदाह ट्रेडिशन। सतीदाह प्रथा भारत समाज एक संक्रामक व्याधि थिला। जो प्रथा फल स्वामीर देहांत पर ता स्त्री को स्वामीर चिता माने कौन जोटी स्वामी को पोड़ा जाऊथिबो निआरे चितारे झाँस देवाक पड़े नचेत जबरदस्त अग्नि को निर्फेक माने कौन ना फिंपाड़ी दिज्व हाथ गोड़े बांधिकी तार जो
ଚିତାଟି ଥିବ ତାକୁ ତାପରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ, ନିକ୍ଷେପ କରିବା ମାନେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେହି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସତୀର ଆଖ୍ୟା ମିଳିଥାଏ। ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ସ୍ୱାମୀର ଚିତାଗ୍ନିରେ ଧାସ ଦେବ ତାକୁ ସତୀ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଏଟା ହେଉଛି ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା, ଯିଏକି ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଏବଂ ସେତେ ଭାରତରେ ଥିବା ବଲ୍ଲାଡ଼ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଙ୍କ ସହାୟତାରେ 1829ରେ ଏହି ପ୍ରଥାଟି ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା। କେବେ? 1829 ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଙ୍କ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ନରମପନ୍ଥୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମନୋଭାବ କ'ଣ ଥିଲା? ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଏବାଉଟ୍ ମଡରେଷ୍ଟ? ପ୍ରଥମରୁ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି କଳହ ମନୋବୃତ୍ତି ରଖିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ବଲ୍ଲାଡ଼ ଡଫଲିନ୍ କିଏ? ନା ବଲ୍ଲାଡ଼ ଡଫଲିନ୍ ଏହାକୁ ଅଣୁବେକ୍ଷଣୀୟ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଗଠନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗତ୍ୟ ବିନୟ ବାବୁ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଖଳନାୟକ ବୋଲି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। କର୍ଜନ କଂଗ୍ରେସ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏଟା ହେଉଛି ନରପନ୍ଥୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ଚରମପନ୍ଥୀ ଯୁଗ କ'ଣ? ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଏଜ୍ କ'ଣ? ନା ନରମପନ୍ଥୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ, ଫଳରେ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଫଳରେ ଗୁହାରି ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନୁହେଁ ବରଂ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଇଂରେଜ ଶାସନର ଅବମାନନା ଘଟାଇବା ପାଇଁ 1906ରୁ 1919 ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଇତିହାସ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ହେଲେ ଚରମପନ୍ଥୀ ବା ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀ। ଚରମପନ୍ଥୀ ଯୁଗ କ'ଣ? ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଗୁହାରି କରିକି ନୁହେଁ ବା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ନୁହେଁ ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ନୁହେଁ, ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମେ ଜୋର କରିକି ଆଣିବା ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ କରିବା। ଏହା 1906ରୁ 1919 ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା, ଏହା ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଚରମପନ୍ଥୀ ଯୁଗ କହିଥାଉ। ଏହି ଯୁଗ 1906ରୁ 1919 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଦସ୍ତକ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦସ୍ତକ? ଇଂରେଜମାନେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଫାରୁକ ସିରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ବାଣିଜ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପତ୍ର ପାଇଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କଲେ? ନା ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଫାରୁକ ସିରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ବାଣିଜ୍ୟ ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ବା ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପତ୍ର ପାଇଥିଲେ। ଏହି ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବଙ୍ଗରେ ବିନା ଶୁଳ୍କରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲା। ଶୁଳ୍କ ମାନେ କ'ଣ? ବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ବା କର। ବିନା ଶୁଳ୍କ ବା ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ସେ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲା। କେଉଁଠି? ନା ବଙ୍ଗରେ ସେ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲା ଇଂରେଜମାନେ। ଏହାକୁ ଦସ୍ତକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଇଂରେଜମାନେ ଏହି ଦସ୍ତକରେ ଅପବ୍ୟବହାର କରି ନବାବଙ୍କୁ ଶୁଳକ ମାନେ କ'ଣ? ନା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଙ୍କୁଥିଲେ। ଶୁଳକ ହେଉଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଙ୍କୁଥିଲେ। ଏଟା ହେଉଛି ଦସ୍ତକ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଇଂରେଜମାନେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଫାରୁକଙ୍କ ଠାରୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପାଇଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କଲେ ବିନା ଶୁଳ୍କରେ ବା ବିନା ଟ୍ୟାକ୍ସରେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ନବାବଙ୍କୁ ବିନା ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ବା ଶୁଳ୍କରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦସ୍ତକ କହିଥାଉ। ବୁଝିହେଲା? ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ଭାରତୀୟ ନବଜାଗରଣର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ ଥିଲେ? ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ରେନେସାନ୍ସ? 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ନବଜାଗରଣ ଆଣିଥିଲେ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କୁସଂସ୍କାର ବିରୋଧରେ ପ୍ରଥମ କରି ସେ ସ୍ଲୋଗାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଧର୍ମରେ ସେ ଆଣିଥିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏ ଥିଲେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି GE2 ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା 10ଟି ଦିମାରିକିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯାହା ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କଲି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟାର କରିଥାଏ, ଏବଂ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର 4th ସେମିଷ୍ଟରରୁ 6th ସେମିଷ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅନର୍ସ ଏବଂ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସରେ ଆପଣମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର୍ ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।